Уважаемые коллеги, я начну предисловие и сразу перейду уже к своему докладу. Мне сказали, что у меня буквально 15 минут. Bon, je ne fais pas d'introduction, je vais tout de suite commencer par ma présentation parce que je n'ai pas le temps. Как известно, глобализационные процессы, они, с одной стороны, открывают лифты, благодаря которым молодежь, в том числе, раз у меня проблема молодежи, молодежь более развитая, более продвинутая, она благодаря этим лифтам может достичь своих целей. Но в то же время есть и фильтры глобализационные, и вот они в основном выпадают на долю той части молодежи, которая может быть не смелая, не решительная, не совсем продвинутая, и влияет, может быть, даже и национальный характер на их поведение, ну и, конечно же, на преимущественно аграрные народы, в том числе и молодежь, которая имеет сельское происхождение. Bon, les processus de globalisation dont il est question ici sont des processus qui donnent une ouverture et permettent à une partie de la jeunesse, à la partie la plus développée, la plus porteuse d'initiative, de s'ouvrir de nouvelles perspectives et d'aller de l'avant. Mais elle présente également des filtres, et des filtres qui jouent sur la partie la moins dynamique de la jeunesse. Parfois le caractère national peut également jouer un rôle, et surtout sur les jeunes agraires, les jeunes issus d'un milieu rural, et je parle de jeunes parce qu'effectivement c'est le sujet de mon intervention. Я хочу рассмотреть свою тему на примере удмуртской молодежи, но я сразу же хочу вам опять-таки вас предупредить. Когда я прочитала свой доклад, я поняла, что это проблемы вообще-то не молодежи, а проблемы села и проблемы государственной, в том числе аграрной политики, национальной политики, демографической и так далее. Но я начну с конкретных примеров. En regardant ce que j'avais l'intention de vous dire, je vais vous parler des jeunes en Udmurtie. Je me rends compte qu'en fait ce n'est pas un problème exclusivement qui touche les jeunes, c'est en fait un problème de la campagne. De manière générale, c'est un problème aussi au niveau de l'État, un problème de politique agraire, de politique nationale, etc. И эти проблемы во многом проистекают из того, что взгляд на сельское хозяйство, на сельскую культуру и на сельский образ жизни одномерный, потому что явно игнорируется полифункциональность сельского сообщества, обеспечивающая социальный контроль над исторически освоенными агроландшафтами, сбережение их от обескультуривания, поддержание экологического благополучия, сохранение этнокультурного развития общества. Между тем, более 100 этносов в России имеют вообще-то до сих пор преимущественно аграрное происхождение, в том числе удмурты. Bon, l'origine de ces questions qui se posent tient au regard qui est porté sur les sociétés agraires, sur le mode de vie agraire, sur tout ce qui concerne la campagne. Et ce regard est un regard univoque, et c'est un regard qui oublie la polyfonctionnalité du mode de vie agraire et de la société rurale, qui oublie la place de la société rurale dans la maîtrise du paysage, qui oublie la place de la société rurale, le rôle qu'elle peut jouer au niveau ethnique. Or, sur les ethnies qui vivent en Russie, plus de 100 ethnies sont à dominante rurale. Так, в Удмуртии ни одно из 311 муниципальных поселений не может похвастаться тем, что не имеет проблем с электро-, тепло- или водоснабжением, водоотводом, обеспечением топливом, проведением устойчивой телефонной связи, содержанием или строительством автодорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, обеспечением первичных мер пожарной безопасности, планированием застройки территорий поселения, обеспечением малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий и так далее, и так далее. On peut dire que sur les 311 unités municipales qu'il y a en Udmurtie, il n'y en a pas une qui n'aurait pas de problème d'électricité, problème de chauffage, problème d'approvisionnement d'eau en eau, problème de téléphone, problème de pont, problème de transport, problème de sécurité anti-incendie, etc. Problème de logistique finalement. Во многих муниципальных образованиях на уровне районов существуют проблемы с организацией и предоставлением дошкольного, а также общего среднего образования, скорой медицинской помощи, строительства объектов социальной сферы, больниц, школ, учреждений культуры, спорта и так далее.
В сфере производства основная суть проблем составляет износ основных фондов, устаревшие технологии, низкая эффективность агропромышленного комплекса. Dans beaucoup de ces unités municipales, il y a des problèmes pour offrir un service d'enseignement préscolaire, également d'enseignement au niveau de l'enseignement général et de l'enseignement secondaire, sur les problèmes d'aide médicale, sur l'infrastructure en hôpitaux, infrastructures sportives, autres types d'infrastructures. Au niveau de la production, il y a évidemment tous les problèmes de technologie désuètes qui sont généralisés. Безработица, особенно сельская безработица, особенно усугубляющаяся в зимнее время, низкая оплата труда и, как следствие, низкий уровень жизни, вот они все, в конце концов, доводят сельских жителей к тому, что их среда общения насыщается конфликтами, агрессией, различными видами аномии и деструкций, пьянства, преступности, ослабления семейных уз и так далее. Le chômage, surtout le chômage donc agricole, ce chômage qui s'intensifie pendant l'hiver, la faible rémunération du travail et donc le faible niveau de vie sont des facteurs qui ont des conséquences sur le niveau ou l'état de la société, sur tous les problèmes liés à l'alcoolisme, liés à l'état psychique de la population. По словам одного из главы Северного района Удмуртии, проблем у современного села выше головы. Во-первых, многие проблемы связаны с дефицитом рабочих рук. Молодежь не хочет оставаться в деревне. Практически в каждом хозяйстве не хватает механизаторов и животноводов. Пытаясь исправить ситуацию, ежегодно встречаемся со студентами и выпускниками Ижевской сельхозакадемии. Но пока результаты не радуют. В 3 поселениях у нас не хватает питьевой воды. В 6 километрах от Кеза нашли хорошую воду, но чтобы ее довести до села, необходимо найти 100 миллионов рублей. Еще одна проблема доставляет просто сердечную боль. Слишком затянулось строительство детского отделения при районной больнице. В районе стремительно ветшает жилой фонд. 80% муниципальных домов старые, некоторые вот-вот развалятся, а мы в год от силы 10-12 квартир сдаем. Сильно беспокоят дороги в районе. Их протяженность в районе 500 километров, из них только 70-80 километров находятся под асфальтом. L'un des responsables d'un rayon du nord de l'Udmurtie a commenté que les problèmes du monde agricole, il y en a par-dessus, qui est par-dessus la tête. C'est-à-dire qu'on a d'abord un déficit en main-d'œuvre. Mais les jeunes s'enfuient. Les jeunes quittent. Nous manquons de mécanisateurs, comme on dit, ou nous manquons de jeunes qui travaillent dans l'élevage. Nous essayons de faire face à ces problèmes en rencontrant les étudiants qui sortent des instituts d'agronomie, mais jusqu'ici ces rencontres n'ont pas donné de résultats. Dans 3 villages, nous n'avons pas d'eau. L'eau existe certes, on aurait des possibilités à 3 km, mais pour arriver à l'acheminer, cela demanderait 100 millions. Quelque chose qui nous fait mal au cœur, c'est que nous manquons de départements de pédiatrie dans les hôpitaux. 80% du parc de l'habitat est désuet et en partie tombe en ruine. Le problème des routes est absolument énorme. Sur les 500 km de routes que comporte le rayon, il y en a d'asphaltés uniquement entre 70 à 80 km. В 30% крупхозов, это выражение крупхоз Теодора Шанина, он заменяет это слово колхоз, эти крупные хозяйствующие субъекты, в 30% ни в одном из них нет агронома. А это значит, что поля засорены, истощены, и никогда на этих полях не получишь хорошего, достаточного урожая.
И вот в Каракулинском районе, в целом районе, даже в районной администрации нет главного агронома. И не могут найти до сих пор. Дальше в Ярском районе главный агроном вынужден объезжать все хозяйства, так как на весь район вместо 11 агрономов их только 4 человека. Агроном говорит, что весной он хоть спать не ложись, потому что она должна объехать все районы, обеспечить своим знанием, требовать то, что от нее требует земля. Дальше... Dans 30% de ce que l'on appelle les COPROS, un mot créé à partir du mot kolkhoz, mais qui désigne les grandes unités agricoles, il n'y a pas d'agronome. Ce qui veut dire que les champs ne sont pas traités comme ils devraient pour être le plus productif possible, et que donc les résultats en termes de récolte sont faibles. Dans le rayon de Karakul, il n'y a pas un seul agronome. Dans le rayon de Yarsk, il y a un agronome principal, mais comme sur les 11 agronomes qui sont requis dans le rayon, il n'y en a que 4, pendant l'été, elle n'arrête pas de faire le tour de toutes les localités, et n'arrive même pas à dormir pour essayer de faire en sorte que la terre ait ce dont elle a besoin. Молодых специалистов очень много, но они в деревне не едут, говорит замминистра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской республики. В слабых хозяйствах слабые хозяйства их и трактором не потащишь. Сегодня средняя зарплата агронома 15-20 тысяч рублей, но в слабых хозяйствах она не достигает даже 5 тысяч рублей. Присоединить бы слабые хозяйства к сильным, но именно руководители этих слабых хозяйств противятся. У них льготы, у них зарплата идет, они о себе думают в первую очередь. Это не удается присоединить. Подвести их под банкротство, объявить их банкротами, но главы моментально начнут всю технику, поголовье скота, здания ферм распродавать, а вырученные деньги положат себе в карман. Alors des jeunes spécialistes, il y en a beaucoup. Simplement, ils ne vont pas au village, ils ne vont pas à la campagne. Et ainsi, notamment les entités les plus faibles se retrouvent en difficulté. Le salaire d'un spécialiste est en moyenne de 15 000 roubles. Oui, mais dans les unités économiques les plus faibles, il ne dépassera pas les 5 000 roubles. Alors, que faire? Il faudrait certes réunir les plus faibles avec des plus forts, mais là, ça va être les responsables des entités les plus faibles qui vont s'opposer parce que du coup, ils perdent des privilèges, ils perdent leur salaire, l'assurance d'avoir un salaire, et cela ne leur convient pas. Autre possibilité, déclarer en faillite les entités en difficulté, certes, mais ce qui va se passer, c'est que l'ensemble de leur infrastructure, de leur possession va être vendu, et ce sont d'autres qui se mettront l'argent dans la poche. Один из районных чиновников, преимущественно Удмуртского района, обозначил еще одну проблему. Это настоящее бедствие в деревне, добровольный уход из жизни. К нему больше склонны мужчины. Здесь два возраста можно выделить. Молодые ребята до 20 лет с небольшим и 40-летние и старше. Причины 20-летних объяснять не надо. Неразделенная любовь, неудачи там в учебе или по жизни какие-то, может быть, плохие семейные условия в экономическом плане, или по принципу «сделаю назло, уйду из жизни». А для них, вот он, этот чиновник говорит, для них нужны психологи, а не телефоны доверия. Необходим разговор один на один. Если на пути появится человек, который его поймет, все пройдет, а не появится, человек уйдет из жизни. Второй период у мужчин – это 40-50 лет и старше. Жил человек, а в жизни ничего хорошего у него нет. Даже костюма хорошего нет. Всю жизнь работал, но ничего не заработал. Жена пилит, неудачник ты. Вот он идет и уходит, добровольно кончает жизнь самоубийством. L'un des fonctionnaires d'un rayon à dominante Udmurt souligne le problème terrible que représente le suicide, pour le dire rapidement, et ce problème touche
principalement les hommes. Et les hommes à deux âges différents. D'une part, les jeunes, autour d'une vingtaine d'années, et d'autre part, les hommes de 40 ans, 40, 50 ans et plus. Alors, en ce qui concerne les jeunes, on n'a pas besoin de beaucoup détailler les raisons. Peut-être des échecs en amour, des échecs dans les études, difficultés familiales. Ce fonctionnaire souligne que ces problèmes pourraient être plus facilement résolus avec la présence d'un psychologue, non pas d'une ligne téléphonique, mais d'un contact individuel. Si le jeune rencontrait une personne qui le comprenne, le suicide pourrait être évité. En ce qui concerne la deuxième catégorie d'hommes en difficulté, ceux qui ont 40, 50 ans ou plus, c'est qu'ils ont vécu et il n'y a rien de bon qui est ressorti. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de costume, et ils sont vus comme des losers finalement. Et bon, cela conduit à... А сейчас я приведу несколько примеров студентов, удмуртских студентов из удмуртских деревень, которые в данный момент учатся в городе, но когда приезжают, какие отзывы как они отзываются о своих деревнях. Значит, это Болезинский район, один из северных районов. Мою деревню на карте республики с трудом найдешь, так она мала. Молодежи нет, только один юноша в деревне остался. Детей в деревне только 4. У нас нет школы, медпункта, магазина. У клуба остались стены до крыша, там никто не собирается. Раньше к нам приходила молодежь из соседних деревень, потом кто учиться уехал, кого в армию забрали, кто в другую деревню замуж вышел. Я понимаю, что в таких условиях я не смогу жить. Душа просится в родную деревню, но выбранная мной профессия не подходит к деревне, работу найду только в городе. Je vais vous donner quelques témoignages de jeunes qui font leurs études en ce moment en ville et qui sont originaires du village. Mais qu'est-ce qu'ils disent de leur village quand ils sont en ville? Un exemple d'une personne qui provient du rayon de Balesino, qui est plutôt vers le nord de l'Udmurtie. Il dit: notre rayon est très petit, on le voit avec difficulté sur la carte. Là dans mon village, il ne reste plus qu'un jeune, 4 enfants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin. Les murs, le point médical a juste les murs et un toit. Certains vont se marier ailleurs, d'autres partent. Moi, j'aurais envie, mon cœur me conduirait vers mon village, mais avec la profession que j'ai choisie, je n'ai absolument aucune chance d'y trouver du travail. Теперь мнение студентки из Южного района. Я думаю, что многие, вернувшись домой, сидят в интернете. Вечерами очень редко выходим гулять. Многие в соседнюю деревню ходят, там допоздна спиртными торгуют. Un témoignage d'une jeune fille qui vient d'un rayon du sud de Murcie. Les jeunes qui sont au village, ils passent leur soirée sur Internet. On ne se visite pas. Соседней деревне, что было? В соседнюю деревню ходят, там допоздна в магазине торгуют спиртным. Ils vont au village d'à côté parce que là, les magasins vendent de l'alcool plus tard. Теперь мнение студента из центрального района. Значит, в деревне днем работы много, родителям надо помогать. Когда есть свободное время, ближе к вечеру, часто встречаюсь с друзьями. Гуляем, либо в футбол играем, иногда в походы ходим. В клубах в деревне нет, ближайший в 7 километрах. Но и там для молодежи ничего примечательного не проводится. Пройдут за год 2 мероприятия, и довольны клубные работники. Приезжая домой, мы ходим картошку печь иногда, по улице гуляем. Любители спиртного сидят в будке. Молодежь идет туда, где ей никто не мешает. У кого-то в голове одна мысль: где деньги достать на спиртное. Кто-то без конца берет в долг, другой выносит из дома родительское добро и продает его. Третий выпрашивает у матери. Это тоже южный. Вот первый был Малопургинский район центральный, когда 2 мероприятия пройдут. Да. А следующий Граховский район южный. Alors, un témoignage d'un étudiant qui vient du rayon de Malapurga, du centre.
Il dit qu'il a tout le temps du travail quand je vais au village, parce qu'il faut aider les parents. Quand on a du temps libre, on se rencontre en amis, on se promène, on se balade. Il n'y a pas de club au village. Le club le plus proche est à 7 km. Et encore, il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Les travailleurs du club sont contents quand ils font 2 choses par an. Ensuite, un témoignage qui vient d'un rayon du sud, celui de Grachov, où il dit que on se promène, on se rencontre entre jeunes quand je suis au village, on se promène. La question principale, c'est où trouver de l'argent pour s'acheter de l'alcool. Alors, qui fait des dettes, qui demande de l'argent aux parents, qui prend des choses à la maison pour les revendre. Одно из знаковых явлений современной деревни, я думаю, не только в Удмуртии, вообще в российской деревне, из-за безработицы молодые люди, неженатые молодежь и вообще-то и в возрасте ищут работу на стороне. Работают на северах, как они говорят, в Татарстане, либо в других регионах. И вот я хочу зачитать одно мнение. Оно обширное, но я его хочу все-таки зачитать, оно за душу берет. Тогда подожди. Да, давай. Évidemment, il y a un problème qui touche l'Udmurtie, mais ne touche pas seulement l'Udmurtie, c'est le problème du chômage. Les jeunes, surtout les jeunes qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de famille, s'en vont et ils vont chercher ailleurs, vont chercher du travail ailleurs, ils vont chercher du travail comme ils disent dans le Nord, ils vont chercher du travail au Tatarstan, etc. Je veux vous rendre compte d'un témoignage qui est assez long, mais je tiens à vous en rendre compte en entier. Вот мнение женщины. Раньше в Магадан отправляли репрессированных, преступников. Нынче удмуртский мужчина сам себя репрессирует и нанимается на работу в дальних краях. Уходит из дома на 5 месяцев. На более короткий срок наниматься нет смысла. Заработанного может хватить только на дорогу, даже житье с едой. До Нового года из 2 удмуртских деревень, это южный район, по 15-18 мужчин на стороне работали. В школе, как во время войны. Приглашаешь на мероприятие, мужчин нет. Периодически только услышишь от мальчиков радостное: «А у меня папа вернулся». Сердце сжимается от этих слов. Мальчишки скучают по отцам, их им особенно не хватает. В школе учителя практически одни женщины. Дома то же самое. А ведь мальчикам порой и строгое отцовское слово необходимо. C'est donc une femme qui donne le témoignage suivant. À l'époque, on envoyait à Magadan ceux qu'on appelle les gens réprimés, des criminels. Maintenant, ce sont les hommes Udmurt eux-mêmes qui se répriment, qui se rendent victimes de leur propre répression. Ils partent pour au moins 5 mois. Ça ne vaut pas la peine de partir pour moins de temps que 5 mois, parce que l'argent gagné servira uniquement à couvrir le coût du voyage et la nourriture. À propos de 2 villages Udmurt, à Noël, à l'époque de Noël ou de la nouvelle année, ils étaient entre 15 et 18 hommes à partir ailleurs. À l'école, il n'y a pas d'hommes, et ça fait mal au cœur quand un garçon dit avec un large sourire: papa est revenu. Ils sentent la nostalgie du père. Et partout il y a des femmes, à la maison il y a des femmes, à l'école il y a des femmes, or les garçons ont besoin d'un père. Какие меры принимают республиканские и федеральные органы власти? Наиболее известный программа, которая называется проект, «Земский доктор». Не хватает в деревнях врачей. Сегодня вообще во всей России говорят уже, даже в центральных газетах пишут, что профессия врача потеряла свою престижность в России. И даже у нас в Ижевске есть прекраснейшая медакадемия, студенты учатся, но в деревню не хотят ехать. И вот, скажем, земский доктор, это что значит? Если молодой человек согласен ехать в деревню, на 5 лет ему выдается бесплатно, безвозвратно 1 миллион рублей. И он что может? Он может построить дом, он может на любые вещи, на любые какие-то вещи, связанные с его планами, истратить 1 миллион. Но он должен 5 лет отработать в сельской местности. И вот эта программа оказалась тоже однобокой. Как-то за пределами
наших чиновников оказались моногорода, небольшие города. Вот меня потрясла вот цифра. Есть у нас небольшой городок на юге Удмуртии, станция железнодорожная в том числе, город Можга. Это моногород. И там обеспеченность врачами составляет 41%. А лечиться туда приезжают из соседних районов. Можгинский район, Алнашский район и так далее. Это же ужасно. Вот, но с другой стороны, вот, и они просят, почему моногорода остались за пределами. Мы тоже в сельской местности должны относиться. Вот, к нам тоже не едут врачи. Только в столичные, может быть, городах остаются и так далее. Ну, есть результаты. Вот в моем родном Игринском районе, благодаря этой программе, было закрыто сразу 17 вакансий. Но 8 вакансий до сих пор пустые. Alors, que font les autorités fédérales, que font les autorités républicaines pour faire face à ce problème? Alors, on a des exemples. Il y a le programme médecin rural. Parce que le manque de médecins à la campagne est quelque chose de terrible. Il faut constater que on a constaté que la profession du médecin a perdu son prestige en Russie. Alors, on a d'excellents lieux d'études à Ijevsk, on forme des médecins, mais personne, comme dans les autres professions, ne veut aller à la campagne. Alors que recouvre ce programme du médecin rural? C'est que si un jeune diplômé est prêt à partir à la campagne pendant 5 ans, il va recevoir 1 million de roubles. Alors, avec 1 million de roubles, il peut construire, il peut acheter ce qu'il veut, mais il s'engage à rester pendant 5 ans à la campagne. Alors, c'est très bien, mais c'est également un programme un peu unilatéral, parce qu'il laisse de côté un autre endroit où ce problème est absolument énorme, qui sont les monovilles, les petites villes monovilles. On a par exemple un exemple dans le sud de l'Udmurtie avec Możga, Możga qui a 41% des médecins dont elle aurait besoin. Donc, c'est un énorme problème, et c'est à Możga que vont se soigner les gens du rayon autour de Możga, du rayon voisin d'Almash, etc. Et les monovilles se posent la question, pourquoi pas nous? C'est-à-dire, pourquoi seulement les campagnes? Pourquoi pas nous? Parce que nous aussi, nous sommes en déficit de médecins. Certes, les médecins restent à la capitale. Bon, ce programme a quand même des résultats positifs aussi. Par exemple, dans mon rayon, celui d'Igra, il y avait des postes vacants. Il y en a 15 qui ont été ainsi remplis, mais il en reste 8 qui sont toujours en attente de leur détenteur. Чтобы спасти ситуацию в сфере образования, нынче на одном из заседаний депутаты Госсовета Удмуртии решили сделать какие-то преференции учителям. И было принято такое решение. За один отработанный год молодой учитель получит единовременное пособие 40 тысяч рублей. За второй год 60 тысяч. И третий 80 тысяч. Ну, получается 140, 180 тысяч. Но это же далеко, очень далеко от миллиона, который получает, скажем, по программе «Земский доктор». Так? А учительские кадры тоже стареют. Молодежь не хочет идти в школу, и особенно в сельские школы. А потом в сельских районах школы закрываются. Происходит оптимизация бюджетных расходов. Et puis, il y a la question de l'éducation et des cadres dans l'éducation. Alors, les autorités ont réfléchi là-dessus et ils ont mis en place un programme pour également donner des avantages aux jeunes qui sont prêts à aller enseigner dans les zones rurales. Pour 1 an d'enseignement, ils vont recevoir 40 000 roubles, pour 2 ans, 60 000, pour 3 ans, 80 000. Bon, ça fait en tout 180 000. On est malgré tout bien loin du million qui est accordé aux médecins. Et le problème aussi, c'est que les enseignants, entre autres à la campagne, manifestement pas seulement, vieillissent. C'est-à-dire que les jeunes ne se dirigent pas vers le métier d'enseignant, et de plus, il se déroule le processus dit d'optimisation, c'est-à-dire
d'efficacité économique et donc de concentration des écoles. Ученикам, студентам, которые заканчивают сельхозакадемию, им тоже предусматривает Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики подъемные, так называемые подъемные, до 150 тысяч рублей. Но ведь опять-таки студенты, ведь они знают, что вот молодые специалисты, медики, они едут за миллионом в деревню. Есть интерес, живой интерес. И вот и получается, что агрономов, зоотехников, ветеринаров в сельской местности, в деревнях, вот все меньше и меньше и меньше остается. Il y a des étudiants qui finissent l'académie agricole et le ministère leur donne également des stimulants à aller à la campagne, 150 000 roubles, mais en même temps, ils savent que 1 million est décerné aux médecins, 1 million, c'est stimulant, ça apporte quelque chose. 150 000 roubles, c'est pas grand-chose en comparaison. Проанализированный материал позволяет утверждать, что перечисленные проблемы это все же не проблемы только молодежи, а современного сельского хозяйства и современной деревни. Одинокий или семейный специалист, возвращающийся в сельскую местность, рано или поздно может столкнуться с проблемой получения комфортабельного жилья или низкого уровня зарплаты, задержкой ее выплаты, отсутствием возможностей для полноценного досуга, несвободой от подсобного хозяйства. Со временем перед ним может стать вопрос, обзаводиться ребенком или подождать. Если он родился, как его устроить в местный садик? А может, этого садика в этой деревне и нет. И не предвидится его строительство. Ces problèmes, toute l'analyse que nous pouvons en faire nous montre que ce ne sont pas seulement des problèmes qui concernent les jeunes, ce sont des problèmes qui concernent l'ensemble du monde rural. Et même si une fois que les jeunes ont décidé d'aller s'installer à la campagne, les problèmes ne sont pas terminés parce qu'ils vont se heurter à un moment ou à un autre au problème du logement, au problème que le salaire reste bas, qu'il y a des retards dans le paiement du salaire, l'ensemble, etc. Et cela va les amener à s'interroger, bon, faire un enfant ou ne pas faire un enfant, ou attendre. Et s'ils décident d'avoir des enfants, où les mettre? Est-ce qu'il y a des jardins d'enfants? Est-ce qu'il y a un jardin d'enfants dans le village? Souvent il n'y en a pas. Donc il y a toute une série de problèmes qui vont se poser en aval. Вот мне кажется, все-таки на сельскую местность, это уже я к завершению иду своего доклада, на сельскую местность нельзя одномерно подходить, нельзя одномерно требовать с нее. Скажем, как у нас было до недавнего времени. Увеличите поголовье скота, увеличите объемы надоев молока, будет вам садик, будет вам там школа, оставим школу и так далее. Но сегодня, похоже, вот это... Тенденция меняется к лучшему. Есть у нас, конечно, сельское хозяйство и вообще-то демографические показатели в республике очень хорошие. У нас уже лет 5 рождаемость превышает смертность. Но как раз вот из-за оттока специалистов, из-за оттока молодежи и даже докторов и кандидатов все равно население сокращается. И только 2 года последних вот, уже население не сокращается. Есть у нас такие сильные хозяйства, что туда, чтобы устроиться в эти хозяйства, в очередь стоят не только из республики, но и из соседних регионов. В нескольких районах очень сильные хозяйства есть. И вот я думаю, что если на сельское хозяйство, на сельского труженика будут смотреть как на полноправного горожанина с человека, то, возможно, когда будут учитываться коллективные и индивидуальные какие-то и социальные проблемы и села, и города, я думаю, что вот только тогда, если будет настоящая аграрная политика, национальная политика, все-таки национальная проблема, национальности больше и дольше сохраняются в сельской местности. Я думаю, мои коллеги со мной согласятся. В городе быстрее происходит ассимиляция, быстрее происходит утрата языка родного. И вот в этом плане, если демографическая, социальная, культурная политика и аграрная политика государства изменится, то думаю, что и вот эти проблемы не только молодежи, но в первую очередь сельских жителей, они утратят свою актуальность. Спасибо вам за внимание. Bon, je m'approche de ma conclusion. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir une approche
simpliste des problèmes de la vie rurale. Comment c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps? On nous disait augmentez votre troupeau, augmentez la production de lait et vous aurez les jardins d'enfants, on maintiendra l'école, etc. En réalité, si on réfléchit à ces données-là, les résultats de ces dernières années ne sont pas trop mauvais. Du point de vue démographique, cela fait 5 ans que la natalité dépasse la mortalité. Certes, en raison de l'exode rural, la population a continué à diminuer, sauf dans les 2 dernières années où on n'assiste pas à une diminution de la population. Nous avons également des entreprises agricoles qui sont très fortes, des entreprises agricoles où les gens font la queue pour être recrutés, et non seulement d'Oudmourtie, mais également d'autres régions. Mais je pense que le problème essentiel est le regard qui est porté sur le monde agraire et sur les gens qui travaillent dans le monde agraire. Si on les regardait avec la même dignité, on leur donnait la même dignité qu'ont ceux qui vivent et travaillent en ville, les choses seraient certainement différentes. Il nous faut une véritable politique agraire. Une politique agraire, une politique ethnique, parce que, vous serez d'accord avec moi que c'est à la campagne d'abord que les gens restent, les ressortissants des différentes ethnies, et c'est là aussi que leur culture se maintienne, puisque le milieu urbain est de nature à favoriser l'assimilation. Donc, il nous faut un changement de politique démographique, sociale, agraire, et si ce changement a réellement lieu, ces problèmes pourraient perdre de leur actualité.